السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں۔ دوستو، زندگی اگر گزارنے کا سلیقہ جاننا ہو تو بہت دور نہیں جانا پڑتا، آپ اپنی زبان سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زبان دانتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ نوکیلے دانت جو ہر وقت اس کو چبا جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے ہی معاشرے کی برائیوں میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ بہت نرم خو ہوتی ہے، بلکہ وہ ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے، لیکن وہ ان کے قابو میں کبھی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے، آپ اپنے دل سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اپنی زندگی گزاریں، آس پاس کے ماحول کو جو برا ہو خود پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آئیے اس کے ساتھ ہی آپ کو لے کے چلتے ہیں غیر ملکی جیل میں اور دیکھتے ہیں وہاں کے اس وقت کیا حالات ہیں۔ اور فرنگیو جے مینے مینٹل نے اپنا مینٹل پن دکھا دیتا تو تواڈی جیل نو اور جلیانوالا باغ بنا دیا گا۔ یہ وہی مینا مینٹل ہے نا جو ہمارے باقی سیگمنٹس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے؟ لڑ لڑ کے پاگل ہو گئے۔ او بھائی مت پڑھو۔ کی ہے تینوں مینے تکلیف کی ہے تینوں؟ اور ویسے تینوں فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ لچکیلے سے کیوں ہیں؟ میں اصل دے وچ نا پنجاب چ جلندر نہیں جڑا اتھوں دی رہن والی ہاں۔ رہن والی ہیں؟ والیاں؟ ہاں، انہوں نے میرے بال کٹ دیتے۔ ان کو تو الگ جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ میں تو کہہ کے مرن جوگی ہو گیا، میں مرد نہیں، مینوں دوسری جگہ تے لے جاؤ۔ مینے تے ہوندا فکر نہیں کرے ہاتھ نہ لاوے۔ آپ سب کو تو قید ہوئی ہے جو یونیفارم میں، یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، آپ کا بھی کیس کیا لنگر آن ہو رہا ہے؟ نہیں سزا انہوں بھی ہوئی سی، تے ناب دی وردی نہیں لبن دئی۔ اگے 3-4 وردیاں نے پاڑتیاں پاپ۔ کیا آپ کا جرم کیا ہے؟ میری امی دس نہیں رہی۔ یار آپ تو جی خاصی پنجابی بول رہے ہیں۔ ہاں تو پنجابی جنہیں چھتر پہ تے سندھی بولن لگ پیا۔ میں ایتھے میں پھڑی گئی ہاں، تی آئے سی گروپ نال، میں سلپ ہو گئی وچوں۔ تو اس کے بعد پکڑی کیسے گئی ہیں؟ پولیس والے نے اپنی گڈی چ ڈیک لایا تے نچن لگ پئی۔ ہارون صاحب، آپ شور ہیں کہ یہ جیل برازیل کی ہی ہے؟ مجھے تو یہ کہیں کی جیل نہیں لگ رہی۔ برازیلین پریزنز جو ہیں وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ وہاں تو چند دن بھی گزارنا جو ہے زندہ سلامت صحیح، وہ بہت مشکل کام ہے۔ وہاں تو گینگز ہیں۔ اور 100 پولو کی جیل ہے کہ وہاں پہ تو باقاعدہ مقابلے کراتے ہیں لڑائیوں کے، اور جو جیتا ہے اس کی سزا کم کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بڑے عجیب جیلز ہیں وہاں پہ، پریزنز ایسے ایسے ہیں کہ برازیل کے اندر ایک ایسا پریزن بھی ہے کہ اندر چھوٹی سی مارکیٹ ہے، چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اندر ہی رہ رہے ہیں، اور وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اے مختلف ملکاں تو آیا، دیکھو نا اے اپنا مینٹل اے پاکستانوں آیا، شریکاں نے پھڑوایا سنو۔ اوتھوں شریکاں نے کتنا پڑوا۔ آپ کیوں آئے جی؟ میں یہ تھے اپینڈکس دا آپریشن کراؤنا ہے۔ عربی سنو نیک کرنا آیا سی تے آپ کلب چو پھڑیا گیا۔ اچھا جی، ہوا کیا تھا؟ اونٹھا دی ہڈیاں آزاد سپلائی کردا تن۔ تے جس ہڈی تے پابندی ہو کیوں سپلائی کی تھی؟ اچھا جی، آپ کیوں ہیں جیل میں؟ اے جدو اسی آئے ایتھے ہی سیگا۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا جرم کیا؟ میں تے سنیا ایتھے قیدیاں کولوں ایک بڑا پرانا قیدی اچھا کہندا جدو جیل بنی ہے نا تے منڈا ایتھے کھیڈن دیا سی، اے کھیڈن دیا سی، انہوں نے چارے پاسے جیل بنا دتی۔ اے جیل دا ٹھیکیدار ہے، اے جیل انہیں بنائی ہے اچھا، تے بنا کے باہر جانے والا بوا بھول گیا۔ میں نے ماں کی دوائی لانی تھی، اچھا، میں ڈاکٹر کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ ماں نے کہا پتر دوائی رہن دے، انہوں نہیں جان دینا۔ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہو رہی اماں اور دے کلاس فیلو نکلا ہے سن۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ امی اور ڈاکٹر کی شادی ہو گئی۔ اوہ، میں اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے برازیل آ گیا۔ سیال کوٹو فٹ بال لے کے ہوندی سی نا۔ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اور طریقہ تے ادو پہن گیا جدو بہن پریت نو دے دشمن چکڑ آن گئے۔ انہیں میں جیل چ وعدہ کیتا میں تینوں بیاہ کے باہر جاواں۔ اچھا مجھے کوئی یہ بتایا کہ کسی نے برازیل بھی دیکھا ہے کہ نہیں، کسی دے ادھر ہی آ گئے۔ میرے ورگے بندے گکھڑ ٹی وی تے خبراں پڑھ رہے ہوندے۔ گل سنا میری، اہیں لگے روٹی کھان، جے کہنے سگرٹ منگاؤنے تے سان دس دیو۔ روٹی آپ کھانا ہونا؟ نہیں یہ دوویں اپنے ہتھاں نال نہیں کھاندے، کیوں؟ او اے دے منہ چ برکیاں پاوندا اے۔ ڈسپلن رکھے ہونا سی آئے کھانا کھا کے۔ آپ جاؤ کھانا کھاؤ۔ بوٹ بھی پالش کرا لے۔ تال ہے محمد تال۔ اور پیچھے ہو جا، پچھلی باری اتھوں پانی پاتا ہی تیرے تے۔ بے ہن تو کہنا سے دوڑن دا نقشہ تیرے کو تے دسو کو صلاح کرو، نکلیے ایتھوں۔ مینے آ جا۔
لا 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 هذا نقشة अच्छा ये एस्केप प्लान बन रहा ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ वैसे इस जेल की सिक्योरिटी कोई खास सख्त लग नहीं रही। है मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है इस जेल में। ये क्या है هذا والدة نسخة جڑی تو دوائی نہیں لین نکلے هذا نقشة يلا يلا ਆ ਜਾ هذا برازيل برازیلن هذا كبهت مرة ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਤਨ هذا چبرجيتن هذا ساو بولوتن ਸੌ ਪੋਲੋ ਤਨ هذا كبهت مرة ਮੁੜੇ ਤਨ هذا 150 بولوتن ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਯਾ ਸ਼ੇਖਾ هذا 10 ਨਕਸ਼ਾ वार्डन्स को चेक कर रहे हो? ਹੋਰ ਕਿਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ये तरीका नहीं होता। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ इसका तरीका ये होता है कि छोटा सा शीशा जूते में रख के जूता बाहर रखते हैं, उस शीशे में देखते हैं कि वार्डन आ तो नहीं रहा। ਅੱਲਾ والله والله هذا شخص كريمنال सक्सेसफुल तो कभी भी नहीं हुई प्रिजन ब्रेक्स, या वो एक एल्काट्राज का हमने सुना है वो भी कहते हैं सक्सेसफुल नहीं था, वो लोग डूब गए थे। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहती। पैब्लो एस्कोबार को आप देख लें, कितने ताकतवर लोग फिर पकड़े जाते हैं इंसान। और जेलों में डालना, और वैसे भी हमारी जेलों में तो हालात इस वक्त वैसे ही बहुत बुरे हैं। 3 लाख के करीब पाकिस्तान में लोग ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहां सिर्फ 80-90 हजार लोगों की जगह। नई जेल्स बन रही हैं, वैसे ननकाना साहब में एक बहुत बड़ी जेल मेरा ख्याल है 2000 कैदियों की बन पिंडी में बना रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं वैसे। पिछले दिनों बल्कि जो आईजी जेल खाना जात, उन्होंने एक खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब की एटलीस्ट हद तक जेल के किसी कैदी को भी कोविड नहीं है। ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। मेरी बात सुनो, अंदर बैठ के भागने के तरीके ना ढूंढो, कोई किताब लिखो, शायरी लिखो। ਮੈਨੇ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਪਟੀ, क्या ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ पता नहीं। ਤੇਰਾ ਕੋ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ हारून साहब, आप उन्हें किताब लिखने का कह रहे हैं, पर ये तो सारे अनपढ़ लग रहे हैं। इन्हें तो जेल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। هذا لنڈا پا کے کنی سوفیسٹیکیٹڈ देखिए शेख है और पसमानदगी नहीं जा रही। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਚ। बिना मेंटल जिस तरह कह रहा है ना कि स्ट्रगल में है जी। तो स्ट्रगल पे एक किताब याद आई, बड़ी मशहूर शख्सियत ने जेल में ही किताब लिखी थी, माइन काम्फ। हाँ जी, हिटलर ने। स्ट्रगल। बल्कि मेरी तो पसंदीदा किताबों में से एक किताब जो है वो जेल में ही सारी लिखी गई। कौन सी किताब? वो किताब ऐसे हुआ कि नेहरू ने जब जेल काटी, जब वो जेल में रहे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को ना खतूत लिखे बेटी को, जिसमें वो लिखा करते थे भाई फलां कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। और एक पैराग्राफ में ना थोड़ा सा अपनी बेटी को तारीख के बारे में बता देते थे कि तुम्हें पता है फलां दौर में ये हुआ। फिर जितने भी खतूत उसने फिर जवाब देना, कोई सवाल पूछ लेना तारीख के हवाले से, उन्होंने कोई जवाब दे देना, ऊपर और नीचे बाकी हालात इंडिया के और वो सारा। जब वो जेल से आजाद हुए, जब वो बाहर आए, तो उनके तमाम खतूत को कंपाइल किया गया। 3 जिल्दों में वो किताब बनी। वाह। और आज तक इंडो पाक और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक वो किताब है जो उन्होंने सिर्फ अपने जहन से खतूत के जरिए लिखी। बहुत सी पोइट्री भी तो लिखी गई है जेल में। जी, जेल में फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, गुम्बदे बेदर, ऐसी ऐसी किताबें लिखी। हबीब जालिब साहब तो एक शेर बाहर कहते थे, 18 जाके अंदर ही ले दे। जेल में जो आपको फुर्सत मिली है, इसको भी गनीमत जाने, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप अपने जहन में उस एम्बियंस को निकाल दें। वो कहता है ना कि एक जिंदा से दूर रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। वाह। तो आप अगर अपने जहन को खोलें तो ऐसी ऐसी शायरी, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने चाहे यूसुफ लिखी, जिंदा नामा फैज अहमद फैज ने लिखी, तो हबीब जालिब साहब के साथ भी ये होता था। अंदर बैठ के जो लिखते थे, बाहर आते थे उसको पढ़ते थे, फिर अंदर चले जाते। हारून साहब, मैंने सुना है कि आप वकील भी हैं। औखे सौखे होके नु फाइल वा सकते हो। आप बताएं मुझे आपके साथ क्या हुआ, क्या है? होना क्या है, आज से 50 साल पहले की बात है। हमारे गांव में ऐलान हुआ कि सैलाब आने वाला है। जिन्हें जिन्हें अपना बच्चा बचे हो जा सुटना सुट सकते। क्या प्लान क्या है? प्लान बस रात 1:45 ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ताला निकल जाना है। 2 बजे वाली गड्डी ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣੀ।
हारून साहब आपने वो मूवी देखी होगी नसीरुद्दीन शाह की 3 दीवार, 3 दीवारें, हाँ उसमें वो देखा वो खाने वाले ट्रक में से जी आता है। जी, उसमें लेट जाता है और वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਨਾ ਮੈਂਟਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਅਲ ਪੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਣਾ ਸ਼ੇਖਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਐਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਏ ਜੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਓਏ ਕਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਆਏ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਓਏ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਚੱਲ ਵੇ ਚੱਲ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੈ ਵੇ ਬਾਜੀ ਜਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਫੜੀਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਨਾਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਗੋ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। क्यों? ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੀਨੇ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੀਨਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਰੀ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ओ वरी ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਰੀ ਪਈ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰੀ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚੜਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਂਤਰ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਜੌਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਭੈਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। कैसा है भाई? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਮ ਕਰਦਾ। बेटा मेरे सामने आओ। मैं नहीं देर नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। पागल हो? बैठ जाओ जल्दी। अब बोलो क्या बात है? ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा खरीद के इसने भी नहीं दी। हाँ, इंतजार में है। उसी का इंतजार कर रहा है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਡਸਟ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। चलो उठो। चलो मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। ओ डेस्टिनेशन चल। अरे मोटे उठ के खड़ा हो, मैडम आने वाले ने। खड़ा हो तू। ਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਕੜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ। सुपरिटेंडेंट जेनिफर। जी बताने की जरूरत तो नहीं थी वैसे। नहीं नहीं सानू पता भी नहीं। जेनिफर एक दिन वो भी आएगा। मीना तेन भी व्याएगा। मुझे खबर मिली है कि जेल में भागने की प्लानिंग की जा रही है। जेलर जब तक मीना मेंटल तेरी जेल चे जहेज बनते रहणगे। अब इस सेल की तलाशी होगी। सेल तोड़ के इसते सिक्के कदों दे बाहर कढ़ देते ने। मेरा ख्याल है जेलर साहब पहले टांगा चलाते रहे हैं। क्यों? थोड़ी थोड़ी देर बाद कड़कड़ कड़कड़। कितना बोलते हो तुम लोग। खामोश रहकर मेरी बात सुनो। मम्मी ये हो चाहना कि खामोश रहकर मेरी बात सुनो। डिप्टी नु देख के मीना भैन भुल गया। तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो? भैना बहुत ही ब्याह बैठा। हेयर स्टाइल से तो कुछ जाने पहचाने लगते हो। तुम यहाँ हल्की कैसे? हल्की जान पहचान शुरू हो गई है डिप्टी। नहीं, उसको तुम डोरीमोन लग रहे हो। मैनू प्यार दियां हथ कड़ियां ला लै ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ। तुम ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। तुम जेल में कैसे आए? मैं डांस बेस पे।
जेलर जिन्हें तू पौज लै रही है औरतों की तल्ले सहन लग रही है। मैंने तुमसे पूछा कि तुम जेल में कैसे आए? मेंटल कोलों जहेज लैंड। ਇਹ 302 ਚ ਆਇਆ ਨਾ जी ਮੈਂ 120 ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? तुम्हें 70 साल कैद होगी। ਇੰਨਾ ਖੁਸਰਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ਇਹਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ 27 ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਦਾ। जेलर कदी सोचा ही कि मीने दे मोढे नाल खलोती किड्डी सोहनी लगेगी। बकवास बंद करो। हाइट क्या है तुम्हारी? तो जी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੁੜੀ ਕੱਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। प्रीत भैना हो सकता है कि तेरा ब्याह लेट हो जाए। क्यों? क्योंकि हुण मीने नूं अपने ब्याह दी वरी बनानी पेगी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। जबान को लगाम दो। कितने जोड़े बनाओगे? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। यार वो मीना मेंटल है। और ये जेनिफर मेंटल है। नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। अबू बकर साहब खतरनाक नहीं है? उसका कोई खतरा नहीं। क्यों? वो शादी में कहते नहीं कबूल है कबूल है कबूल है। जी जी वो तो पहले था फूल है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि 14 शादियां करने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये क्लेम करते हैं कि मैं सेहत के महकमे में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, बहुत सा जहेज मांगते हैं। उड़ीसा जिस इलाके से ये हैं इंडिया के, वो गुर्बत से अटा पड़ा है। बेशक भारत में तो वैसे ही इतनी ज्यादा गुर्बत है कि ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। सन 2000 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ OIC, जो चाइना में हुई थी। उसका नाम था बीजिंग +5 फॉर विमेन। उसके अंदर खवातीन के बहुत से हुकूक पर बहुत से ममालिक ने साइन किए थे। हमने पहले भी उसका जिक्र किया। उसके अंदर एक ये भी मामला था कि भारत के अंदर जब कोई खातून, उसका हस्बैंड मर जाता था, या तो उसको उसके साथ ही जला दिया जाता था, और या फिर उसको सफेद कपड़े पहना के घर के एक आउट हाउस टाइप कमरे के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाल उतार दिए जाते थे, वो किसी के सामने नहीं आ सकती थी। उसको खाना भी दरवाजे के नीचे से दिया जाता ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਾਲਟਨ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ये वो साहब है जी, आज हमने अपने शो में भी इनको दावत दी है। तो ये वो आदि दुल्हा मौजूद है हमारे। भाई पहले तो ये बता दो, जी जी आदि दूल्हे वाली कौन सी बात? भैया आपको आदत है ना, आए दिन तो आप दुल्हा बनेगा। किस चीज की आदत है? शादियां करने की। अच्छा मैं ये मेरी सबसे पहली बेगम है। अच्छा ये पहली बेगम है? या और ये पीछे कौन है? हम भी बीवी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने आए हैं। ये भी मेरी, ये दोनों मेरी बीवियां। जी असल में बात ये है कि मैं हूँ हुस्न परस्त आदमी। और अपने में हुस्न है नहीं है तुम्हारे। अगो केड़ा है ना। अपने छोड़ तू, पीछे कौन से ट्रालियां गिर रही हुस्न की। मैं क्या बताऊं, मेरे हुस्न को तो ग्रहण लग गया है। जी आप दुरुस्त कह रही होंगी मुझे। मेरे पीछे हजारों लड़के फिरते हैं। हाँ ये मोहल्ले में से साइकिलें उठाती है ना। तो ये साहब कौन है ये बेसकोट? ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। आप इनके ब्रदर इन लॉ हैं और इतने मोजेस बन के बैठे हुए। बस इसे को नहीं से मैं बोल रहा। मैं रेडीमेड स्मॉल सूट लेने जी, स्मॉल साइज के। हाँ फिर मैं होर स्मॉल कराए। अच्छा फिर मैं भाई नू देते। ये तो मैं जिस दिन ब्याने गया ना, मुझे पैम्पर लगाने लगा था। अच्छा हारून साहब, उन्होंने भी हार पहना हुआ जो पीछे बैठी हैं, तो मुझे लग रहा है वो नई नवेली दुल्हन है। जी मैं इनकी नई नवेली दुल्हन हूँ। ਯਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ 30 ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। और मिस्टर रमेश मेरी बात सुनो, तुम्हारी FIR में ये लिखा गया है कि तुमने इतना इतना जहेज लिया है एक एक बीवी से कि तुम्हारी 3 नस्लें खा सकती हैं। और एक बीवी से लिया, दूसरी को दिया। किसको दिया तुमने? उसके खुद हाथ पीले करे ना, आगे तोड़ दी ना।
آپ نے یہ جو آخری شادی کی ہے جنہوں نے آپ کی شکایت کی یہ کہاں سے کی آپ نے؟ یہ میں گیا تھا مرغی لینے, اچھا وہ اس کو چھری پھیر کے نا ڈرم میں پھینکنے لگا, میں نے کہا لے بھائی ہٹ جا. یار آپ خود موکری کر رہے ہیں یار اپنی وائفز کی. نہیں میں پہلے کہہ دیا میں نے میں حسن پر شخص ہوں. کون سا حسن؟ ہاں مجھے حسن نظر آیا نا میں لتاڑ کے گزر گیا. یہ جو پہلی آپ کی بیوی نا یہ پھر بھی خوش شکل ہے, باقیوں کو تو بیڑا گرک ہوا. شکریہ. ہاں صاحب کہاں خوش شکل لگ رہی ہے آپ کو وہ؟ نہیں ابھی بھی خوش شکل ہے, یہ تبو جیسی لگ رہی ہے. سن نہیں رہے وہ بار بار آپ کی زوجہ کی تعریف کیے چلے جا رہے, کبھی کہہ رہے کہ تبو جیسی لگ رہی ہے, کبھی کہہ رہے بہت خوش شکل ہے. تو تعریف ہی کر رہا نا, کو اٹھا کے تو نہیں لے گا. تو ہارون صاحب کے تو بات بھی کرنے پہ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں وہ تو خطرناک شخص ہے. یار کون سا خطرہ؟ مجھے کیا پتا. تو ابو بکر صاحب خطرناک نہیں ہے؟ اس کا کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ وہ شادی میں کہتے نہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. جی جی وہ تو پہلے تھا تب پھول ہے. ارون صاحب میں اس موٹے کا لحاظ صرف بھابی کی وجہ سے کر رہا ہوں. اگر تسی میری وجہ تو کر لیندے تو بڑی مہربانی. کو پتا کیا یہ بات پوچھنے والی نہیں. جی جی لیکن پھر بھی یار وہ کیسے شرما رہی ہیں. اچھا وہ کانفیڈنٹ ہے کہ سب سے زیادہ محبت. اچھا وہ ایسے ہی وہ تو ایسے ہی شرما رہی جیسے میں بہت بڑے ہوٹل میں لے کے آ گیا. ان کرو گھڑیاں والی دکان تے ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ. اچھا آپ نے بتایا نہیں کہ سب سے زیادہ محبت کس بیوی سے؟ اصولی طور پر ہونا تو پہلی بیوی سے چاہیے. خان صاحب خان صاحب آج آپ کو کیا ہو گیا تہاڈا؟ معقول لگ رہی پھر بھی. یار میری بات سنیں جی سالہ صاحب, تم آپس میں بات کر رہے ہو کیونکہ تم دونوں کو معقول لگ رہی ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام دیپیکا. میں دے نال 7 چکر لائے نے. ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਲੈ ਲਏ ਨੇ? مجھے لگتا ہے یہ زیونا چننا سے انسپائرڈ. وہ کون ہے؟ اس کی 39 شادیاں تھیں, اوہو 81 بچے تھے, ٹوٹل 181 افراد تھے گھر کے. سر انہوں جو تنخواہ ملتی ہونی بچے نو تے انج بلاوندا ہوندا آ آ آ آ آ. روزانہ اس کے گھر پوری دیگ پکتی. ਇਹ ਢੀਠ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. بلینئر تھا کیا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. اس نے ایک 8 منزلہ مکان بنا رکھا تھا, اچھا جس کے ہر پورشن میں لوگ اس طرح اس نے گھسائے ہوئے تھے جیسے مرغیاں ڈربے میں گھسی ہوتی. ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਓ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ. ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ? ارون صاحب یہ تو کر رہا ہے بور, وہ خاتون کا موقف لیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں آخر. اب آپ کیا چاہتی ہیں جی بتائیے. تم میرے سے کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤੀ ਮਰ ਗਈ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨਕ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ. اچھا جی اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ سر جی میں بس اس بندے نال نہیں رہنا چاہتی. ان کا ٹھیک فیصلہ ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ اچھا چلیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے, اور جو پچھلی 2 ہیں ان کے اپنے نصیب ہیں. تو صرف اس کے نصیبوں کا صداقت کر رہا ہے. اب وہ بھائی نہیں بولے گا تو پھر کوئی تو بولے بھائی گا. جان وہ تے میرا اپنا بھیا ہے, انہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو میرے کو چپیڑاں کھا لے. اچھا اب آپ نے ایف آئی آر تو کٹوا دی, سارا کچھ کر دیا, آپ نے پھر بھی اپنا سرخ جوڑا نہیں اتارا اور اپنا ہار بھی نہیں اتارا. ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ. ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ. ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ. میری بیگم کی نا اس سائیڈ سے شکل دیکھو نا, بالکل لگتا وہ دہی کاٹنے والی نہیں ہوتی جو. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ. ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ. مجھے بتائیے کہ یہ پڑھی لکھی ہیں؟ ہاں پڑھ دی ਤੂੰ کچھ. سائن کراਉਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ. اور ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਆ. گاج نہیں کھان دیا؟ ہاں جی ہاں جی. یہ تو ملتی بھی ہے منہ پہ. جیجے ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? تیری بان کو تو میں چھوڑتا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوڑتا تو میں بھی اس تینوں کے لیے میں نے اتنا بڑا پنجرا بنایا ہوا یار, اس کے اندر ایک کانا باندھا, اس کے اوپر بیٹھی یوں کرتے. بس مائیں ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, جی جی ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ. ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰ ਸੱਟਿਆ. ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਦਮਾ. ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆਈ? ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣ ਆਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ. ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਕਈ ਹੈ? ਕਈ ਹੈ. ਤੇ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ.
नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ अमानत अली एक मर्तबा फिर मौजूद हैं, इनसे एक शानदार सी गजल सुनते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अमानत ब्याह दा वरी वाला कोट पाया। ऐसा कोड जो है ना वो बाउंसरों ने पहला होता बाहर। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। काफी अरसे बाद। अच्छा जी, तो हैरत कदा में आप लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि हैरत कदा जरूर हो जाए। बहरहाल जी मुझे तो बहुत पसंद है ये सेगमेंट, क्योंकि ये भी तो हैरत कदा ही है। बल्कि छोटा कर रहे हैं। तेरे तेरे जिड्डे घोड़े आए इथे फोर्ट्रेस, जिसे पोनी घोड़े नहीं कहते, पोनी जी, पोनीज। बच्चे उत्ते बड़े झूठे लेंदे हैं। ते ईद वाले दिन तेरे वर्गे जेडे ओ तूड़ी वाले घोड़े वेख रहे हैं ईदगाह दे बाहर। अच्छा, जितना ये लोग पसंद करते हैं ना हैरत कदा को, जी। उतना ही हमारी ऑडियंस भी पसंद करती है। आज हैरत कदा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना ज़हन लड़ाना पड़ेगा। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे हाँ जी। जर्मनी के अंदर कई बस स्टॉप्स हैं। आपको पता है, आप बाहर जाते आते रहते हैं, जी जी, आप लोग देखते हैं कि वहां बड़े खूबसूरत बस स्टॉप्स होते हैं। तो जर्मनी में भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत बस स्टॉप्स हैं जिनके ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहां से बस कहां कहां जाती है, और ऑलमोस्ट वहां पे हर जगह का लिखा हुआ जर्मनी की कि हर जगह यहां से बस जाती। लेकिन उन बस स्टॉप्स पे आपको कभी भी कोई मुसाफिर नजर नहीं आता। वो क्यों? मसलन उसकी वजह ये कुत्ते चढ़ दे उतो। उसकी वजह ये कि उस बस स्टॉप पे कभी बस ही नहीं आती। जी, अगर वहाँ बस ही नहीं आती तो फिर बस स्टॉप कैसे एग्जिस्ट करता है? वो तो मेरे ख्याल पढ़ के लोग ही पैदल टुर पेंदे। अगर वहां पर कोई मुसाफिर बैठा हो बस के इंतजार में, तो एक एम्बुलेंस आती है और उसको उठा के ले जाती है। जेडे मुसाफिर नु बुखार चढ़दा बस स्टॉप ते चल जांदा। अच्छा, फिर मेरे बस स्टैंड नहीं है, वो पागल स्टैंड है। शाबाश। सबसे सही बात अब तक इस बारे में सरदार साहब ने की। रो एक दो बारी वो स्टाफ तो चुके है। अच्छा जी, ये जो बस स्टॉप्स है ना, ये जो मेंटल असाइलम है ना, वहां पर जो ज़हनी मरीज रहते हैं वो अक्सर वहां से भाग जाते हैं। तो जर्मनी में ये किया गया है कि असाइलम के बिल्कुल ही पास 2-3 बस स्टॉप्स बना देते हैं कि जो भी ज़हनी मरीज यहां से निकले वो जाके बस स्टॉप पे बैठ जाए बस के इंतजार में। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ही खादा खराब है जो ਉਹਨੂੰ पता भी ये बस स्टॉप है, इथों मैं बस से चढ़ना है। जी अच्छा, अब वो भी वजह सुन ले। होता यह है कि इंसान जितना भी ज़हनी मरीज हो जाए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खाना पीना भूल जाएं। आदमी खाना तो मुंह में डालेगा ना। इसी तरह बचपन से बाहर के जितने तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई होती है कि उन्होंने जाके तमीज से बस स्टॉप पे बैठना। हमारे वाला उनका हाल नहीं, तो उनके पास साइकिल नहीं है, टैक्सी का किराया नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जाके बस स्टॉप्स पे बैठ जाते हैं। और अगर कोई बैठा नजर आ जाए तो लोग फौरन रिपोर्ट करते हैं कि कोई बैठा हुआ है, विच मीन्स कि ये ज़हनी मरीज है। भावे बंदा वैसे बैठा हुआ साल है। मिर्जा साहब पिंडी का टिकट लैके तो मैट्रो च वड़ गए। अच्छा, गज्जू मत्ते जा कहते शुक्र है यार, टाइम नाल ही आ गई। अच्छा जी, 2008 में एक 57 साल शख्स जापान में क्योसो के नाम से एक जगह है, वहां पे रहता था अकेला, और वो जरा घबराता था, तन्हा था। तो उसने अपने घर को अंदर से लॉक शॉक भी ठीक किया हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि वो खाना खा रहा था और वो उठ के टीवी ऑन करने के लिए गया। जितनी देर में वापस आया तो उसकी प्लेट में से बोटियां गायब थी। ओए होए होए, बिल्ली पै गई। अच्छा, उसके घर में कोई बिल्ली नहीं थी, चूहे पै गए होने। चूहे बोटियां खांदे, चवड़ा जिहा। वो घर में ग्रोसरी रखे फ्रिज के अंदर, वो चला जाता था, जब वापस आके फ्रिज खोलता था ग्रोसरी गायब। जो चीजें चोरी होती थी, मिसाल के तौर पे अगर ग्रोसरी चोरी हुई तो उसके जो रैपर्स थे वो उसके गार्बेज में से ही निकलते थे। तो फिर उसके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी थी जो किसी के पास थी? किसी के पास चाबी नहीं थी। 1 साल तक उसके साथ ये होता रहा। तो किसी ने दसिया भी नहीं उन्हें? नहीं, फिर उसने सिर्फ इन्होंने दसिया तो ही तो गल करन दे। पहले वो डर गया, उसके बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। जब 1 साल के बाद पुलिस को रिपोर्ट किया, उन्होंने आके घर की तलाशी ली तो एक क्लोजेट, एक संदूक जो उसकी मरहूम बीवी का था, जब वो खोला गया तो उसमें 1 साल से एक औरत रह रही थी। संदूक दे विच। जी, वो औरत उसके कपड़े भी पहनती रही, 1 साल तक उसके साथ उसने जिंदगी गुजारी।
اور پولیس نے بھی اس کو ایسے پکڑا کیونکہ اس صندوق میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان رہتا ہوگا. انہوں نے وہاں کیمراز لگا دی اس کے گھر میں. رات کو وہ خاتون صندوق میں سے نکلی اور نکل کے کھانا بھی کھا رہی ہے, نہا بھی رہی ہے اندر جا کے واش روم میں, اور آ کے کپڑے بھی بدل رہی ہے, اسی کے کپڑے پہن رہی ہے. وہ ہوم لیس تھی, یس, اور وہ بھی 58 سال کی تقریباً تھی, اور اس کو اندازہ تھا کہ اس کی بھی ایج کوئی تقریباً اتنی ہے, تو اس کی بھی مینٹل فیکلٹیز اتنی کام نہیں کرتی, تو اس کے گھر میں رہتی. تو پھر بعد میں ساج باجی ہونا نو کدی کوئی کھانسی بھی نہیں آئی, کوئی نیچر تو ہوندا ہی ہے نا تھوڑا. کوئی بخار نہیں چڑھیا, کوئی مطلب تکلیف نہیں ہوئی کہ انہیں کھڑکا کے صندوق کیا میں ڈاکٹر دے لے جاؤں. جو لوگ چیلنج سچویشنز میں, کنڈیشنز میں رہتے ہیں نا, وہ مضبوط بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں لاہور کے جو سلمز ہیں ان میں جو بچے رہتے ہیں وہ کیسی کیسی جگہوں پہ گھومتے پھرتے, کھاتے پیتے, نہ کبھی ہاتھ دھوئے, امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اسٹرانگ ہو یہ جاتی بھی تو کہتی ہے نا کہ یہ جو مٹی ہے یہ بھی نرشنگ ہے, یہ بھی آپ کی نشوونما کرتی. دیکھیے جی, ہم اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. سویر ناشتے کھایا کر. ہمارے ساتھ امانت علی ایک مرتبہ پھر موجود ہیں, ان سے ایک شاندار سی غزل سنتے ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے. امانت ویاہ دا وری والا کوٹ پا آیا. ایسا کوٹ جو ہے نا وہ باؤنسروں نے پہنا ہوتا باہر. اے میں امان صاحب دے پایا دیکھیا کوٹ, اور انہوں نے مینوں دسیا سی کہ جدن میں کوٹ پایا سی نا مینوں کو ویکھ رہے ہیں. اچھا تینوں جہو جہا لگ رہا نا تینوں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. سر میں اپنے والد صاحب کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. تم بیٹے لیگیسی نہیں, انہوں دی ٹیچی بھی لے کے چل رہے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.